अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को मालूम है, हमने कुरान मजीद का 26वां सिपारा जिसका नाम हामीम है शुरू किया हुआ है। और हामीम सिपारे की आखिरी सूरत सूरत क़ाफ़ की हम आज इब्तिदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो पढ़ा गया है अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए और मज़ीद मुझे इस्तिक़ामत के साथ आगे पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतु क़ाफ़ मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजीबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजीबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उम बईद। क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम वइंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिम मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा
زيناها أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا। यहाँ पर जो नून के ऊपर छोटी मीम है इसे हम पढ़ेंगे, इस नून को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इखलाफ के कायदे से नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए, देखें यहाँ नून साकिन है और उसके बाद बा आ गया है, तो लिहाजा उस नून साकिन को मीम से बदलेंगे गुन्ने के साथ। वअंबतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरता वज़िक्रा लिकुल्लि
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع
الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरत क़ाफ के 2 रुकू पढ़ लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो आज पढ़ा सुना गया है अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।